देखो तो यही बोले भाई अरे भाई ए आस्ते रे भाई देखो तो को बोले खतरनाक जगह माइल कोड़ी खाई धरिकी ने रे पुणी पैसा तो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा मु राजेश वेलकम कर यूट्यूब चैनल ओडिशा ट्रावेलर डबल आर आउ एक नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो सहित बर्तमान जेहेतु आज संडे अच्छी तो आम मैंने भाभी तो आज टी नदी बाड़े जीवु तो जाकि बरकोली खाइबा बहुत इच्छा होता तो से आम बर्तमान बाहर के बरकोली खाइबा यहाँ देखो आम गाँ भीतर यहाँ दृश्य अति सुंदर आम गाँव परिवेश मुझे को बरकोली खाइबा सत्वे भी आपण मानू आम गाँव प्राकृतिक सौंदर्य देखी गोटे साइड रे पहाड़ गोटे साइड रे नदी तो यही भाव में पूरा प्राकृतिक सौंदर्य रे भरा आमर यही गाँ तो मो संगे भी जीवे मंटू आमर ओडिया ब्लॉगर मंटू आ सागर जी क्रिकेट प्रैक्टिस कर जेहतु मैच अच्छी आगू राउंडर मैच अच्छी से राउंडर बोलिंग प्रैक्टिस कर मंटू जी आम अंचल जड़े भल क्रिकेट प्लेयर Remember the name is Hitman. ये प्रैक्टिस कला पर जीवन नई को बड़ा कोली खाया या भीतर दिन उल्टे से बड़ा कोली प्रैक्टिस होय ना पंचा मिसा बड़ा कोली खाया ए लुणा फुणा कोड अछि जानु न नो लोका सब जीव स्टोरी मतलब मंटू गोटे ब्लाइंड शॉट मारे जाउछंती देखंती होछ हम गाँ भीतर दृश्य वाओ सुपर शॉट लाजवाब शॉट सुंदर राउंडर प्रदर्शन सागर द्वारा बर्तमान आमर अच्छा टप्पा बियर जे कि कीपिंग रे को लेफ्टी वाओ बॉलटा स्विंग केमती को एडा होजी आउट स्विंग एडा होजी इन स्विंग माने हाथटा को ओ बाबा एम पके पड़ियो बर्तमान पे हमें सागर साहू गोटे बोलिंग देखा राउंड प्रदर्शन स्ट्राइक रे मंटू हमर गाड़ी स्टार्ट हो जाए बर्तमान आम जीव नदी आड़े बरकोली खाया आम गाँव प्राकृतिक सौंदर्य आम आपको देखू लंका लुण किना तो चलूँ जा बर्तमान भाई एटा होजी घुसुरी प्रबल अंचल एटा हूँ मनीषर शेष यात्रार यही जगह ये जगह होजी घुसुरी प्रबल अंचल राति हब माने प्रचुर मात्रा में घुसुरी तो एपटे जो पहाड़टा देखुछंती ये पहाड़ जो घुसुरी बाघ भालू ए बाघ ना भालू बरन भालू गोटे थे बर्तमान पे आम जाऊँ बरकोली प्रवण एरिया को बर्तमान यहाँ हूँ आमर भूत कोठी ये प्रबल मात्रा भूत अच्छा फार्म काकुड़िया को चाष होती केनाल रोड आसीगलु
ଆସ 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 ଓଲା 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 ଜଲ୍ଦି ହେଲା କୋଳି ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁ ବରକୋଳି ଏ ସବୁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରକୋଳି ଇଏ ପାଚିଲା ତାକୁ ପୁରା ପାଚିଲା ଖାଇବୁ ନା ତ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଦିଦି ଦିଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମତେ ଦେଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ କୋଳିଟା ଦେଲୁ ପୋକରାଟା ରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କଷା ଲାଗୁଛି ନା ପିତା ଲାଗୁଛି ପିତା ଲାଗୁଛି ଏ ବାଗେଇକି ବରକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆହତ ହେଲେ ବାଟୁ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଳି ଏଠି ଏଠି ଉପରେ ଏବେ ହେଇଛି ବରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ ଖାଇ ନଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଦେବେ ମତେ ମତେ ଗୋଟେ ଦେବେ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଟେଷ୍ଟ କୋଳି ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣିଲୁନି ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରହିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ଟାଉନରେ ରହିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ବରକୋଳି ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି କି ଏଇଭଳିଆ ଗାଁର ମଜା ଆପଣ ପାଇବେନି ଆପଣ ଦିନେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଗା ହଁ ଯଦି ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଁର ନାଁ ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ିଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଆଗକୁ ପଳେଇବା କୋଳିଟା ଟିକେ ପିତା ଲାଗିଲା ଆଗରେ ଦି ଚାରିଟା ଭଲ ଭଲ ଗଛ ଅଛି ଯିବା ଗଛରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ବାଛିକି ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଆମ ଗାଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେରଳରେ ବି ଏମିତି ଜାଗା ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ସବୁ ତ ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ନଦୀ ଏପଟେ କେନାଲ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଚାରିପଟ ଢଳେଇ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଆମର ଏଇ ଗାଁ ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ସେଠି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆମେ ରିଲ୍ସ ବନାଏ ଯୋଉଠି ବାଲି ବାଲି ହଁ ହଁ ଭାଇ ସେଠି ବା ବରକୋଳି ଗଛ ଥିଲା ସାଇଡରେ ବଢିଆ ଜାଗା ଥିଲା କାକୁଡିଆ କୋଳି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ପୁରା ନଦୀ ବନ୍ଧ ସାରା ବରକୋଳି ଏଠି ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଗଛ ଏଠି ପ୍ରବଳ କୋଳି ଚାଲ ଲାଗୁଛି ବସି ହେଇଛି ଏପଟେ କୋଳି ଗଛ କୋଉ ମାଛ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଜାଣିବୁ ବରକୋଳି ଗଛ ନଦୀ ବନ୍ଧ କାମ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ଯିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋଡ଼ର କାମ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଏଇଠି ଗଲେ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଗଲେ ଆରାମସେ ଜଟଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏ ରୋଡ଼ଟି କାମ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡି ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ ତୋର ମନୁ ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଡିଲକ୍ସ ଭାଇ ସବୁଥିରେ ଯିବ ଚାଲ ତୁ ଗାଡି ଭାଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ଆଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଳାରେ ଆଣିକି ହଉ କଣ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ନା ହଁ ତାର ଭାଇଜର ଅଛି ଯେ ଜଡ଼ିବ ଦୂର କଥା ଡିଲକ୍ସର ଭାଇଜର ଇଏ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟା ଭାଇଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି
देखो ड्राइवर हेवी ड्राइवर आम अरे सियाड़ कुआड़े नहीं पकेलु जे देखो आपण मैंने आसवे रील्स इंस्टा रील्स बना चाहते कि भोजी करेंगे ये सुंदर जगह आप कौटू पाइबे देर गोटे गोली गोटाई तो काट गाड़ी नहीं पड़ेगा माने आर्या एक प्रेम दीवानी फिल्म रे जंती गोटे थिला गोटी किया गछ साइड रे पड़ी आई से बर्तन से भलिया गछ मते लागु एठी छुटी जाइतला ଏଇଟା ବରକୋଳି ଅଛି ହେଇଯିବି ସେଠି ଯୋଉ ବରକୋଳି ଗଛଟା ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବରକୋଳି ହେଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବରକୋଳି ଗଛ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ କଣ ହେଲା ସେଠି ସେଠି ଗଛଟା ହଁ ଚାଲ 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 ତୁ କାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କୋଳି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ गाड़ी आन पूरा रे किछि होबनी भाई डिलक्स सब आड़े जीवो भाई हिडो बाड़ सब डेंगी से गाड़ी जीवो तेल हल तो गड़े गड़े जा बर्तमान पे देखंतु पूरा दया नदीर कूले गुरे कोठी भाई ए गछरे कोली नहीं नदी कूल आम गाँव लोक मैंने सब फसल बर्तन ये लगे कखारू यही कखारू आपमर जाऊँगी जटणी मार्केट रे बिक्री होती ये बैगण फसल भी लगी बैगण फुल है बैगण भी फलिला पानी पूरा भरपूर सिस्टम अच्छी टेंशन नवार नहीं रोषेई हम ना जे मोट पाखे जा तो मुंड फटे दी ए झड़ी 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 एटा मारनु एठी एठी परा रे अरे एठी बा बर्तमान में देखो नदी कूल फसल सब होती टमाटो बैगण सेठी जन अच्छा आम गाँव सफल चाषी जे कि पचारि हो कोली गछ कौटी अच्छी बरकोली गछ सी आम गाँव सफल चाषी प्राय 2 एकर रु अधिक चाष जमी से माने फसल कर बर्तमान पे हमरो ये होचंती आम गाँव सफल चाषी बर्तमान पे हमरो से कीटनाशक प्रयोग करबा जाउछंती कोली कोडी अछि एटा को बिलर बायणर पड़ियो कमल नहीं
ଚାଷୀ ପରା ସଫଳ ଚାଷୀ। सिस्टमटा देखिया बर्तमान ये हूँ आपको हाथ में मारे मेसीन किसी पड़ोनी बर्तमान ये हूँ सिस्टम मेसीन सिस्टम स्विच अच्छी यार एटा पेट्रोल बैटेरी बर्तमान ये जो स्प्रेयरटा हूँ बैटेरी वाला बढ़ाया भी अच्छे कमाया भी अच्छे रेगुलेटर चलते जी आम बर्तमान आगे जा कोली खाया बर्तमान आम कोली गछ कौट अच्छे लोकेशन बर्तमान पचारि बुझीदेलु तो चलते पूरा सीधा जावा मंटू तापर देखिया आपण मान तो ये बरकोली के खाई चलते जी देखा बरकोली खाइबा लुणटा टे आनी आउ टेस्ट होता मंटू आमको मिछ कहीकि आनिले लुण कौट अच्छी मोबाइल उठान बड़ा लगे आउ आने लड़े क्या पलया दांत खटा खाई खाई देख सब खतरनाक जगह ये जगह बर्तमान कोली खाई कोली गति बर्तमान से भितर अच्छी मंटू आम आगे पलैले ये बागे चल ए भाई भाई तू खाली पड़ू रे भाई हाँ अबे यही गछटा टी नाही गो मंटू रे कोली खाया आरंभ कले चलो चलो जल्दी चलो सब खाईद रे ये प्रबल कोली है तो कहूँ नाही कि कोली रे माता भौनी पूरा फ्रेश कोली आपन तो माने केबे माने एंता कोली देखि नथिबे नगद गछ तोड़ी देखन बड़ा बहुत टेस्टी एटा आन मतलब एटा सड़ी जे भाई मु जोड़ा देखे एटा न देखि संपाटा देलु ना 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 यार भाई खेले तो गुंदरू लास्ट कोली खाई गुंदरू तू झगड़ा तो आर रबर आसिया पुणी रबर पार्टी आई आहरी बड़ा लगे बड़ा लगे एटा आम बहुत कोली खाई सारू दांत पूरा खटा हो मंटू खाली सेपटे पलाउंट थंडा पीवाक पुणी थंडा पीवाक 5 किलोमीटर जावाक बर्तमान जब आपण मैंने कोली खाया चाहते तो आम गाँव आम गाँव ये जगह को आसवे किंतु ये जगार ना आम कहबून कारण आपड़ आसवे सब जगह कोली खाईदे आम जगह ना कहबून बर्तमान देखो एमती कोली ये मिलूँ बहुत बर्तमान आम आर संडे आइला कोली बड़ बड़ जाइए हम खाइबू मंटू
थंडा आपन तरफ कोड देबे कोली विषय कोन कहि बरकोली केन लागला ମୋର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତଥାପି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ରବିବାର का सुंदर टेस्ट ରହିଲା ଲେଖା ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିବା ଆମେ ଆର ରବିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଣିକା ସେଗୁଡା ଲୁଙ୍କ ଲଣା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଲୁଙ୍କ ଲଣା ଲୁଙ୍କ ଆଉ ଲଣା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଏ ଆସ୍ତେ ରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଏ ତାକୁ ଧରିକି ନେ ରେ ପୁଣି ପଇଲା ବାଗେଇ ଚାଲ ଭାଇ ପୁଣି ସେଠି ପଡ଼ିବ ଦି ଜଣ ଯାଇକି ଆଉ ସେପଟେ ତମେ ତ ଏପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼େ ନା ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଟ ଗୋଟେ ଠେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଇ ବାଟ ଏପଟେ ହେଇଛି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ପଡ଼ି ଉଠିକି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଳି ଖାଇବାର ମଜା ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଆମର ଏଇ ଗାଁ